Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wazgili zalimin bizalimin wahrizna bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wazgili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wazgili zalimin bizalimin wa'izna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wazgili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wazgili zalimin bizalimin wa'izna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wazgili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wazgili zalimin bizalimin wa'izna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأزغي ظالمين للظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأزغي ظالمين للظالمين وارزنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأزغي ظالمين للظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأزغي ظالمين للظالمين وارزقنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد.